रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान टोटली यरगमाल बनी हुई नजर आ रही है। इन्हें गिरफ्तार करने वालों ने जीन्स और टी शर्ट्स पहन रखी थी। ये हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो कि हुकूमत मनोअन हर फैसले पर अमल दरामद करवा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर हम ये कहें कि कानून नाम की कोई चीज नहीं तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन, कल अटॉर्नी जनरल साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए तो उन्होंने एक जुमला कह दिया, जो कि जुमला बहुत बड़ा था, उनके कद काट से ज्यादा था। उस जुमले के लफ्जों की तरतीब कुछ इस तरह से थी कि हम तमाम अदालतों के अहकामात को मनो-अन तस्लीम करते हैं। तो जो ही उन्होंने ये कहा तो इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह मैदान में आए। उन्होंने कहा, साहब आप कह रहे हो कि आपकी हुकूमत मनो-अन हमारे फैसलों पर अमल दरामद करा रही है, किसी किस्म की कानून शिकनी नहीं हो रही, तो हमें यह बताओ कि जिन लोगों की हम गिरफ्तारी पर जमानतें दे देते हैं, क्या देते हैं कि इसे गिरफ्तार नहीं करना, इसके खिलाफ अगर कोई और केस है तो वो सामने लेके आओ। तो आप कोई केस नहीं लेके आते, बल्कि क्या करते हो, MPO का सहारा लेते हो और उसको गिरफ्तार कर लेते हो। और अभी आप ये हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो कि हुकूमत मनोअन हर फैसले पर अमल दरामद करवा रही है। जब आप ये बात कहते हो कि आप अदालती फैसलों पर अमल दरामद कर रहे हो तो फिर इस तरह से हम सवाल करेंगे। तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी साहब को मैदान में आना पड़ा और अटॉर्नी जनरल साहब को रेस्क्यू करना पड़ा। इस बात पर उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल साहब को मजीद चीजों में उलझा दिया गया तो अटॉर्नी जनरल साहब सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे। चूंकि काजी साहब ने कल ओवरऑल जो केस बनाने की कोशिश की, काजी साहब ने जो केस को हैंडल करने की कोशिश की, उन्होंने एक कमीशन बनाने की तरफ लेके जाना था चीजों को। इसी डायरेक्शन में उन्होंने सारी चीजों को परवेल करने की कोशिश की। कोई भी बात होती थी, उनका नुक्ता ये था, वो बयान ये करना चाह रहे थे, एट द एंड वो कमीशन की अफादियत बताते हुए भी नजर आए। एट द एंड वो हमें ये बताते हुए भी नजर आए कि फलां कानून पढ़ लिया जाए, फलां कानून पढ़ लिया जाए। अगर मैं कहता हूं लफ्ज जस्टिस अदल पर अमल दरामद करवा देते काजी साहब। कल जब अतहर मिनल्लाह और मंसूर अली शाह साहब ने जब पूछा था कि भाई MPO का सहारा क्यों ले रहे हो, आप हमारी जजमेंट की तौहीन करते हुए MPO का सहारा लेके कारकुनान को, पॉलिटिकल वर्कर्स को क्यों उठा रहे हो, तो आए बाएं छाएं के अलावा अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं, कुछ सहाफी लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनको MPO का सहारा लेकर ही तो उठाया गया था। अगर इनको MPO का सहारा लेकर ना उठाया जाता तो आज इस कदर जितने लोग गिरफ्तार हैं तो वो गिरफ्तार ना होते। नाज़रीन, अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आती है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की तरफ। पंजाब के उमर सरफराज चीमा साहब जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हें हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार करने वालों ने जीन्स और टी शर्ट्स पहन रखी थी। वो गिरफ्तार करते हैं तो उमर सरफराज चीमा साहब को घर से लेके जा रहे हैं। उमर सरफराज चीमा साहब पैदल चल के उनके साथ जाते हैं। तो आज जब पंजाब पुलिस उन्हें व्हील चेयर पर लिए फिर रही है, उनके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई है, तो इस सिचुएशन में हामिद मीर ने सवाल किया कि हमें बताया जाए कि इनके साथ क्या सलूक हुआ, किस वजह से, क्या मुहर्रिकात हैं कि आज उमर सरफराज चीमा, वही उमर सरफराज चीमा जिसको उठाने वालों ने, अब हामिद मीर साहब का सवाल तो जेन्युइन है कि जीन्स पहने हुए, टी शर्ट में उन्हें जब लेके जा रहे हो तो आज पंजाब पुलिस उन्हें व्हील चेयर पे क्यों लेके जा रही है, ये एक सवाल है। अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाकईतन कहती है कि हम इस्लाम के दाई हैं, ये रियासत इस्लामी कवानीन के मुताबिक चल रही है,
ویسے تو ہم اپنی معاشی پالیسیز کو دیکھ لیں، ہم اپنے معاشی سٹرکچر کو دیکھ لیں، ہماری پورے کا پورا معاشی سٹرکچر جو ہے وہ سود پر ہے، تو یہ اسلامی تو نہ ہوا۔ تو اسی طرح پھر ہم اگر عدالتی قوانین کی بات کر لیں، وہاں پر بھی ہمیں کوئی اسلامی عدالتی قوانین نظر نہیں آ رہے۔ اگر اسلامی عدالتی قوانین ہو تو عدل ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اسی طرح سے یہ اوورآل ایک پکچر ہے، یہ پکچر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آج ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہیں۔ اگر ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعتاً اپنا حق ادا کر رہی ہوتی تو فیصل واڈا اور کاکڑ، اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی جیسے جن کی کوئی اپنی پارٹی ہے ہی نہیں، مجھے بتائیں محسن نقوی صاحب کس پارٹی کے تھرو کہاں سے الیکشن لڑ کے آج سینٹر منتخب ہوئے؟ فیصل واڈا کے بارے میں بتایا جائے، کاکڑ صاحب جو سابق وزیر اعظم ایک نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی کا سٹرکچر تو بتایا تو جائے کہ ان کی سیاسی جدوجہد کیا ہے، کس پلیٹ فارم پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ وہ محرکات ہیں جو آج ہمیں جن محرکات کے جواب نہیں مل رہے، اور ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوٹلی یرغمال بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کن کے ہاتھوں؟ وڈیرا شاہی بدماش اور عیاش طبقے کے ہاتھوں۔ اگر سیف چودھری بدماش کی دولت بچتی ہے تو یہ ہماری پارلیمنٹ بھی چلے گی، اگر دولت بچتی ہے تو ہمارا عدالتی نظام بھی چلے گا، اگر دولت بچتی ہے تو ہماری بیوروکریسی بھی ٹھیک ہے۔ اگر سیٹھ وڈیرے چودھری کی دولت پر کوئی حرف آتا ہے تو نہ تو یہ پارلیمنٹ محفوظ ہوتی ہے، نہ ہی ہمارا معاشی سٹرکچر محفوظ ہوتا ہے، نہ ہی ہمارا عدالتی نظام محفوظ ہوتا ہے۔ پھر ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ یہ موڑ بدقسمتی ہے پاکستانی عوام کی، اس غریب کی بدقسمتی ہے کہ 75-76 سالوں سے یہ نازک موڑ نازک سے نازک ترین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، DGISPR نے خود کہا تھا کہ یہ نازک موڑ 75-76 سالوں سے ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں بھی یہی سوال کر رہا ہوں، میری یہ 25 کروڑ عوام بھی یہی سوال کر رہی ہے کہ یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ کیوں کر کے اس نازک موڑ پر اس 25 کروڑ عوام کو لا کھڑا کیا گیا؟ انہیں سوالوں کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے نوائے انسان۔ اللہ نگہبان۔